হ্যালো ইউটিউব, হাজির হয়ে গেলাম নতুন রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে। বরাবরের মতন ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলী মির্জার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে রিয়াকশন দিব। তো আমাদের চ্যানেলের ভিডিওগুলো যারা দেখতেছেন, যদি আমাদের ভিডিও ভালো লাগে তাহলে লাইক তো দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে বন্ধুদের সাথে জানাবেন। তো অনুরোধ করব ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর ভিডিওটা দেখার পরে আমরা আমাদের রিয়াকশন জানাবো। নতুন ভিডিও এখনো এখনো দেখি নাই আমরা, আমাদের রিয়াকশনটা বলতে পারবো। আগে ভিডিওটা দেখি, তারপর আমাদের রিয়াকশন জানাবো ইনশাআল্লাহ। इसका पस मंजर यह है कि आपको पता है कि 2 हिजरी के अंदर गज़वा बदर हुई थी, जो सूरतुल अनफाल में डिटेल से आएगा कि अल्लाह ने अपने नबी के साथ वादा किया था कि 2 लश्करों में से एक लश्कर तुम्हें मैं दे दूंगा। एक अबू सुफियान का लश्कर था, जो कि शाम से तजारत करने के बाद मक्के वापस आ रहा था, और जाहिर है कि मक्के वालों ने मुसलमानों की जदादें वहां पे कब्जा कर ली थी। उसके बदले में मुसलमानों को इजाजत दी गई कि अब इनका माल भी तुम लूट सकते हो बदले के तौर पे, किसास। इसलिए मुसलमान जो है वो जब एक नहत्ते लश्कर को लूटने के लिए घर से निकले, तो जाहिर है जिसके हाथ में कोई डंडा था, कोई किसी के हाथ में कोई छड़ी थी, वो लेके निकला। तलवारों से तो निकले नहीं थे, क्योंकि वो लश्कर तो एक तजारती काफिला था जिसके अंदर तलवारें वगैरह तो नहीं होती थी। लेकिन रास्ते में अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया कि भाई ये तो हम अब तुम्हें जो है वो कहीं और तुम्हारी टक्कर करवाएंगे और हक का हक होना जाहिर करेंगे। अबू सुफियान को ये जब बात पता चल गई कि इस तरह मुसलमान हमारे लश्कर को लूट सकते हैं, तो उसने अपना रास्ता बदल लिया और पैरेलल में उसने एक कासिद भिजवा दिया मक्का शरीफ के, तुम्हारे तजारती काफिले को खतरा है, क्योंकि सारी रोजी रोटी उसी के साथ जुड़ी हुई थी उनकी। वो सारे अपना जो सामान देते थे वो बेच के शाम में, और उससे वो पैसे या उसके बॉर्टर सिस्टम था उसके मुतबादिल और चीजें लेके आते थे। तो उन्होंने अपने काफिले के बचाव के लिए पूरी तैयारी करके 1,000 का लश्कर कील कांटे से लेस, असरे से लेस ले आए, और यहां मुसलमान नहाते थे। अब मुसलमानों के सामने ऑफर थी, कुरान ने कहा कि तुम्हारा तो दिल था कि तुम तजारती काफिले को लूटते, लेकिन अल्लाह ताला इन 313 नहाते मुसलमानों को टकरवाना चाहता था उन 1,000 असले से लेस लोगों के साथ, ताकि अल्लाह ताला इसे यौमुल फुरकान, हक और बातिल की जीत का जो फर्क है, जो हक और बातिल का फैसला कर दे कि हक जो है वो उसकी जीत है और बातिल की शिकस्त है। ये नहीं था कि वो बिल्कुल ही इतने गए गुजरे थे कि वो बेचारे एक तलवार भी घर से नहीं ला सकते थे। ये जो हमारा प्रेजेंट किया जाता है ना कि वो शायद को बहुत गरीब थे, वो पीछे रीजन ये थी कि वो जो तलवारें उनके पास नहीं थी, क्योंकि वो इस नीयत से तो गए नहीं थे। तो गैबी मदद आई और अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए उनके लश्कर को मिलिया मेट किया। अब इस चीज का गुस्सा उनके अंदर मौजूद था, क्योंकि अरब के लोग इतने जंगजू और कुरैश के लोग जंगजू, और फिर उनकी एक इज्जत, पूरे अरब में उनका काफिला कोई लूटता नहीं था कि ये काबे के मुतवल्ली हैं, गद्दी नशीन हैं, खानका नशीन हैं, और मुख्तलिफ कबाइल के बुत भी खाना काबे में रखे होते थे। उनको ये भी डर होता था कि अगर हमने इनका काफिला लूटा तो ये हमारे बुत उठा के, हमारे खुदाओं को, बुजुर्गान दीन को उठा के बाहर फेंक देंगे, तो हमारे बुजुर्गों की ये तौहीन कर देंगे। तो वो इस डर से काफिले नहीं थे कुरैश के लूटे जाते। यानी ये शाही खानदान था पूरे अरब के अंदर। अब उस शाही खानदान की इस तरह मिट्टी पलीद हो नहाते मुसलमानों के हाथों, जो खुद भी कुरैश में से थे, मुसलमान भी ज़ाहिर है कुरैश में से थे, मुहाजिरीन। तो उस शिकस्त का बदला वो लेना चाहते थे। 70 बड़े बड़े सरदार उनके कत्ल हो गए थे, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट अबू जहल भी मारा गया था बदर के अंदर। मक्के का कोई घर ऐसा नहीं बचा था जिसमें कोई मैयत ना हो। 1 साल उन्होंने पूरी तैयारी की कि हमने ये बदला उतारना है। 3 हिजरी में फिर वो बदला उतारने के लिए पूरी तैयारी के साथ 3,000 का लश्कर लेके आए वो। और इस दफा वो आते हुए औरतों और बच्चों को भी साथ लेके आए कि अगर हम भागने लगे तो हमें इस चीज का डर होगा कि हमारे बच्चे और हमारी औरतें मुसलमानों के हाथ लग जाएंगी, तो हमें इस गैरत की वजह से जान तो हम दे देंगे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और इस दफा इनके लश्कर में हजरत खालिद इब्न वलीद भी शामिल थे, जो गज़वे बदर में शामिल नहीं हो सके थे, क्योंकि अबू जहल ने उन्हें पीछे मक्के के अंदर सरदार के नायब के तौर पे छोड़ा था। और अबू जहल जो कि अब मारा जा चुका था, इस दफा लश्कर की सरबराही जो है वो अबू सुफियान के जिम्मे आई।
اب یہ اللہ کا کرنا ہے کہ بعد میں حضرت ابو سفیان نے بھی، حضرت خالد بن ولید نے بھی، دونوں نے اسلام قبول کر لیا رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. تو لیکن اس وقت تک ظاہر ہے کہ اسلام دشمنی ان میں موجود تھی، بلکہ بدر کے اندر ہی صرف ابو جہل آیا، باقی جتنے جنگیں مشرکین عرب کے ساتھ مسلمانوں کی ہوئی ہیں، ایک غزوہ حنین کو چھوڑ دیں آپ، باقی سب میں لیڈر جو ہے وہ کفار کی طرف سے ابو سفیان ہی تھا، چاہے وہ احد ہو، چاہے خندق ہو، یا صلح حدیبیہ والا ایشو ہو. تو اب وہ بدلہ لینے کے لیے آ رہے تھے. اب مسلمانوں میں یہاں پہ مشورہ شروع ہو گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی خواہش یہی تھی کہ ہمیں مدینے کے اندر رہ کے نہ مدینے کا دفاع کرنا چاہیے، جس طرح کے بعد میں غزوہ خندق کے موقع پر کیا. چونکہ میثاق مدینہ بھی یہودیوں سے ہوا تھا، تو ہمیں ایک عددی برتری بھی حاصل ہو جائے گی کہ مدینے پہ اگر مشرکین عرب نے حملہ کیا تو یہودی بھی ہمارے ساتھ مل کر ہمارا ساتھ دیں گے، کیونکہ وہ معاہدے کے اندر تو بندھے ہوئے تھے. اور اگر ہم باہر نکلتے ہیں تو پھر ہمیں یہ مدد حاصل نہیں ہوگی. لیکن جو لوگ غزوہ بدر کے بعد انصار مدینہ نوجوان لڑکے مسلمان ہوئے تھے، وہ تو ابھی اس شہادت کے جذبے کے ساتھ سرشار تھے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے کیوں اندر رہنا ہے، ہم نے تو باہر نکل کے لڑیں گے ایسی کی تیسی ان کافروں کی، ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت رائے کی وجہ سے یہی فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، اب اگر یہ اکثریت کا یہی فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے، میں اسی کو مانتا ہوں. اسلام میں یعنی اس اعتبار سے حلال کے دائرے میں تو جمہوریت ہی دیکھی جائے گی، حلال کے دائرے میں. حرام کے معاملے میں دیکھا جائے گا اللہ کا حکم کیا ہے. تو اب یہ دونوں حلال تھے، یا مکے کے مدینے کے اندر رہ کے دفاع کرتے یا باہر. تو اب اکثریت کی رائے تھی باہر، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. بہرحال یہ اب پہلا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر سے زرہ پہن کے نکلے. تو یعنی صحابہ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ کوئی زیادہ سخت ہونے والا ہے. آپ نے یعنی خود بھی پہنا، وہ جو سر پہ وہ لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کو صحیح بخاری میں آتا ہے خواب بھی دکھا دیا گیا تھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے جس کا کافی زیادہ خون نکلا ہے. تو آپ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ میرے کافی سارے اصحاب اس میں شہید ہو جائیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کی تقدیر کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا نا. تو نبی علیہ السلام باہر نکلے. اب آپ باہر جو ہے مورچوں میں مختلف جگہ پہ مختلف لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا رہے تھے. تو اب یہاں سے یہ وہ اس واقعے کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے ہوگا کہ آپ مورچوں کے اوپر ڈیوٹی لگا رہے تھے کہ فلاں نے اس جگہ رہنا ہے، فلاں نے اس جگہ رہنا ہے، اور اس طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلنا ہے. صحیح بخاری میں ڈیٹیل آتی ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر آ جائے گا آگے چل کے، کہ ایک کرٹیکل درہ تھا، پہاڑی چوٹی تھی، جس کے اوپر آپ نے 50 تیر انداز جو ہے نا وہ مقرر کر دی ہے، جن کے سردار تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ان 50 لوگوں کو یہ وصیت کی تھی کہ تم اگر یہ دیکھو کہ چیل کوے بھی ہماری لاشوں کی بوٹیاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، تب بھی تم نے اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں. اب اس سے زیادہ تو کوئی نہیں سمجھا سکتا نا کسی کو کہ جو مرضی ہو جائے تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. آخری یہی ہو سکتا تھا نا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی اور مسلمانوں کی مدد کے لیے وہ درہ چھوڑتے. آپ فرمایا تم نے تب بھی نہیں چھوڑنا. لیکن وہی ہوا کہ جب جنگ میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوا تو کافر میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے، اور مسلمان جو ہے وہ ان کا پیچھا کرنا شروع ہو گئے، مال غنیمت جمع ہونا شروع ہو گیا. قرآن میں بھی اس کا ذکر آئے گا، بخاری میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے. تو وہ جو 50 تیر انداز تھے نا، انہوں نے وہ پہاڑی جو چوٹی تھی، وہ آج بھی آپ غزوہ احد کے شہداء کا جو قبرستان ہے اس کے پاس وہ آج بھی درہ موجود ہے. وہ پہاڑی چوٹی جو ہے چھوٹی سی، اس پہ میں خود بھی چڑھا ہوں، آپ چڑھ سکتے ہیں، اتنی اونچی نہیں ہے. وہ انہوں نے چھوڑ دیا، اگرچہ جو ان کے لیڈر تھے عبداللہ ابن جبیر وہ چیختے رہے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا. صرف 15 بندے اس کے ساتھ رہے، باقی 35 لوگ جو ہیں مال غنیمت جمع کرنا شروع ہو گئے. اور انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ یہ جو حضور نے فرمایا تھا تو اس صورت میں تھا جب مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے، اب تو ہمیں فتح ہو گئی ہے، یعنی اپنی طرف سے اجتہاد کر لیا، حالانکہ حضور نے فرمایا تھا میرے حکم کا انتظار کرنا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اجتہاد اگر صحابہ بھی کریں اور وہ کتاب و سنت سے ٹکرائے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو بابے تو اپنے بوجھ استعمال کے رکھو، تو بزرگ بھی بوجھ استعمال کے رکھو. اچھا اب وہی ہوا،
خالد ابن ولید کی عقابی نظروں نے یہ دیکھ لیا، چونکہ وہ تھے کیولری کے سردار، یعنی ایک تو پیدل فوج ہوتی ہے نا، ایک گھوڑوں والی فوج، وہ تھے گھوڑوں والی فوج کے اوپر. اور یہاں سے یہ سارے ان کی فوج جب بھاگ کے جا رہی تھی کہ بھی ہم تو شکست کھا گئے، انہوں نے جب دیکھا نا کہ اس نے درہ چھوڑ دیا ہے، اور ان کو یہ پتا تھا کہ اس پہاڑی کے پچھلی سائڈ کے اوپر راستہ ہے، پیچھے سے لا کے ہم ان پہ حملہ کریں تو مسلمانوں کی فوج کو ہم سینڈوچ بنا دیں گے. پیچھے اس طرف سے کیولری کا حملہ ہو جائے گا، یعنی گھوڑوں کے اوپر، ادھر سے آلریڈی ہماری فوج موجود ہے جو بھاگ رہی ہے، تو ان کو ہم جو ہے نا وہ دونوں فوجوں کے درمیان ان کو پیس دیں گے. بس وہی ہوا. خالد بن ولید نے آ کے نا اس پہاڑی کے پیچھے سے حملہ کیا. اب ظاہر ہے کہ مسلمان تو ابھی وہ تو سامان سمیٹ رہے تھے کافروں کا مال غنیمت، وہ تو ریڈی بھی نہیں تھے. پیچھے سے حملہ ہو گیا، اور اس میں ایسی بھگدڑ مچی کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ بعض صحابہ بھی صحابہ کے ہاتھوں قتل ہو گئے اس جس میں فرینڈلی فائرنگ کے اندر، جس میں حضرت جابر بن عبداللہ کے والد بھی شہید ہو گئے تھے. ان کو مسلمانوں نے ہی مار دیا، ایسی بھگدڑ مچی. اور اس کا ایفیکٹ ہوا کہ حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے جو کہ آرمی چیف تھے مسلمانوں کے. پھر ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا. ہند جو ابو سفیان کی بیوی تھی، چونکہ غزوہ بدر میں ابو سفیان کی بیوی کا بھائی اور اس کا باپ عتبہ بن ربیعہ اور بھائی اس کا ولید بن عتبہ، یہ سب لوگ، اور چچا، یہ سب لوگ مرے ہوئے تھے. یہ سب کچھ جناب عمر سیریز کے اندر انہوں نے فلمایا ہے. آپ کو جناب وہ غزوہ احد کے موقع پہ انہوں نے پہنچا دیا. اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com کے اوپر رکھی ہوئی ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اسے ضرور دیکھیں. تو اس نے وہ کلیجہ چبایا اور مسئلہ کیا لاش کا، اور مسلمانوں کو ظاہر ایک تکلیف پہنچی. مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں کوئی میت نہ ہو، اتنے مسلمان شہید ہو گئے. انصار مدینہ، مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے کہ جی کدھر بدر کی کامیابی اور کدھر احد کے اندر اتنی شکست، کہ سب سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی. قرآن میں اس کا بھی ذکر آئے گا. حتیٰ کہ کئی صحابہ نے تلواریں پھینک دی کہ اب تو حضور ہی فوت ہو گئے، اب ہم نے کس کے لیے لڑنا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی نبی تو پہلے بھی گزرے ہیں، اگر نبی علیہ السلام فوت ہو جائیں یا جنگ میں قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ ایسا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے اور اس کے دین کو لے کے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ کا دین نبیوں کا محتاج تو نہیں ہے، نبی تو آئے اور چلے گئے، دین تو ہمیشہ رہنا ہے. تو نبی علیہ السلام کے 4 مبارک دان یہ شہید ہو گئے، کیونکہ آپ پہ ایسا حملہ ہوا کہ وہ آپ کا اپنا جو خود اوپر وہ لوہے کی ٹوپی پہنی تھی اس کے کنگرے جو ہے نا یوں اندر گال سے اندر چلے گئے، یہ دانت ٹوٹ گئے، اور اتنا خون بہا کہ صحابہ کو لگا کہ بھئی حضور تو فوت ہو گئے. پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے حضور کا زخم دھویا، اور حضرت علی ڈھال کو الٹا کر کے اس میں پانی لے کے آئے، حضرت فاطمہ نے زخم دھویا. پھر حضرت فاطمہ نے سلام اللہ علیہا جب خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے ایک کپڑا جلا کے کاٹن کا اس کی راکھ رکھی، اس سے خون رکا. پھر آہستہ آہستہ یعنی معاملات سیدھے ہوئے. اسی دوران حضرت طلحہ جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر وہ تیر روکتے رہے جو نبی علیہ السلام کی طرف آ رہے تھے. ان کے ہاتھ جو ہے وہ ایک شل ہو گیا، پوری زندگی ان کا ایک ہاتھ یعنی ان کا نہیں تھا، اسی میں ہی ہوا اور جنت کما لی انہوں نے. اسی طریقے سے کئی انصاری صحابہ جو ہیں وہ حضور کو بچاتے بچاتے شہید ہو گئے یکے بعد دیگرے. اور پھر اسی دوران نبی علیہ السلام نے اور چند اصحاب نے جو آپ کے ساتھ تھے، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان تو نہیں تھے، حضرت عثمان تو اس بھگدڑ میں جو ہے وہ فتنے کا شکار ہو گئے. فتنہ پنجابی والا نہیں، عربی والا، آزمائش کا. حضرت ابوبکر، عمر اور علی اور باقی چند سینئر صحابہ 12 کے قریب جو تھے حضور کے ساتھ تھے. تو پھر آپ پہاڑ کی طرف چڑھ گئے، اور ادھر خالد بن ولید تو کہنے لگا کہ بھئی اب کام ان کا ختم ہی کر جائیں تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے. ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، یہ پہاڑ کے اوپر ہے، ہم اگر ان کا پیچھا کریں گے، یہ اوپر سے صرف پتھر بھی مارنا شروع کریں تو ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، ہم نے بدلہ لینا تھا، لے لیا. تو پھر وہ واپس چلے گئے. پھر حضور علیہ السلام نے، صحیح بخاری میں آتا ہے، بعض اصحاب کو پیچھے بھیجا کہ تم نے جا کے اب ان کا تعاقب کرنا ہے، ایسا نہ ہو یہ پھر پلٹ کے واپس آ جائیں. تو اور یہ بھی ایک بہادری کی علامت تھی. پھر وہ
पीछा करने वाले असहाब में बड़े बड़े सहाब हजरत अली और बाकी लोग थे जो पीछे तक गए, उनके लिए भी कुरान में फिर अल्लाह ताला की तरफ से आया कि ये लोग थे जिन्होंने हुजूर का साथ दिया और काफिरों पे रोब डाल दिया, फिर वो वापस मुड़ के उन्होंने देखा नहीं है। और बहरहाल इसमें कई गलतियां हुई जिसका खुमियाजा फिर मुसलमानों को भुगतना पड़ा। हत्ता कि जो हुजूर इस्लाम के दांत शहीद हुए उस वक्त आप इस्लाम की मुबारक जुबान से भी एक बात निकली कि अल्लाह ऐसी कौम को कैसे हिदायत दे सकता है जिन्होंने अपने नबी का चेहरा खून से रंग दिया। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले जब गिरफ्त फरमाई तो अपने महबूब के ऊपर फरमाई, लैसा लका मिनल अम्रि शै, ऐ नबी आपको कोई इख्तियार नहीं है किसी मामले में, अल्लाह चाहे तो इनको माफ भी कर दे। और वही खालिद इब्न वलीद जिसकी वजह से हुजूर के दांत शहीद हुए, उसी मुबारक जुबान से खालिद इब्न वलीद के लिए सैफुल्लाह का लक़ब मिला और वो मुसलमान भी हो गए। तो ये सारा मैंने एक ब्लूप्रिंट आपके सामने रख दिया है। अब आप ये आयात हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने जितनी बातें बताई हैं ऑलमोस्ट इसमें स्कैटर्ड फॉर्म में मौजूद है। बल इसमें एक बहुत बड़ा और वाकया भी हुआ था कि अब्दुल्ला इब्न उबई जो मुनाफिक था वो अपने साथ लश्कर लेके अलग हो गया बीच में से। मुसलमान यानी जो उनमें से आप समझ लें कि उनकी एक एतबार से कमर ही टूट गई, ठीक है, कि वो अपने लोगों को लेके साइड पे हो गया। तो उनका जिक्र भी अल्लाह ताला ने इशारतन इसमें किया है, उन मुनाफिकीन का जिन्होंने मुसलमानों की जमीयत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बहरहाल अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ओवरऑल एक फतह दी और इस एतबार से कि अपना वादा पूरा किया, लेकिन बाद में अपनी गलती की वजह से उनको एक आजमाइश से भी गुजरना पड़ा। तो ये बड़ा ज़रूरी था कि अल्लाह ताला इसके ऊपर मुसलमानों की दिलजोई भी करता, गलती को हाईलाइट करता, लेकिन ज़ाहिर है कि तमाम दिल दुखे हुए थे और ज़ाहिर है कि जिन लोगों ने बदर की फतह देखी थी, ओहद की शिकस्त से कई लोगों के ईमान भी मुतज़लज़ल हो गए होंगे। तो इस एतबार से ज़रूरी था कि अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों को एड्रेस करता। দ্বিতীয় টপিকটা ছিল মূলত উহুদ যুদ্ধ নিয়ে। উহুদের যুদ্ধ নিয়ে তো আমরা এর আগে অনেক কিছুই মুসলমানদের অধিকাংশ অনেক সাহাবী আসলে এটাতে হয়ে যায়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহীদ তার হয়ে শহীদ হয়ে যায়। আসলে বিষয়টা মুসলমানদের জন্য দুঃখজনক। খুবই একটা মর্মান্তিক ঘটনা মর্মান্তিক ঘটনা মুসলিম জাহানের জন্য। জাহানের জন্য। তো ওভারঅল যাদের ভিডিওটা ভালো লাগলো, যারা দেখছেন আমাদের সাথে, তারা জানে না কি করে জানলো কথা, যেগুলো আমরাও জানতাম না অনেক কিছু, এগুলো অনেক জানলাম। তো এটার মাধ্যমে আসলে ইসলাম বিজয়ী হয়েছে, আস্তে আস্তে এভাবেই পরিবর্তন হয়েছে যে ইসলাম বিজয়ী হচ্ছে একটা অন্যতম মাধ্যম উহুদের যুদ্ধ। সাহাবীর মাধ্যমেই আসলে ইসলাম দাঁড়াইছে আজ এই পৃথিবীতে। তো এর পরবর্তীতে আমরা আমাদের প্রজন্ম বা পরবর্তীতে আসলে ইসলাম সারা পৃথিবীব্যাপী ছড়ায় যায় আস্তে আস্তে। এরপর পরবর্তীতে আমাদের দেশেও আসে, আসার পরে আমরাও ইসলাম সম্পর্কে জানি এবং নতুন করে শিখলাম অনেক কিছু। আল্লাহ মাফ করুক, আল্লাহ ইসলামের পথে থেকে মৃত্যু দান করার তৌফিক দান করুক, এই দোয়াই রেখে আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। আর যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে বন্ধুদের সাথে জানাই দিবেন। খুব একটা মর্মান্তিক ঘটনা ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলী মির্জার কাছ থেকে জানতে পারলাম। খুবই কি বলে জাননেওয়ালা লোক, অভিজ্ঞ লোক এবং আলেম শিরোমণি বলা যায়। আমাদের খুব ভালো লাগতেছে ওনার পয়েন্টগুলো, আসলে হৃদয় মন ছুঁয়ে যায়, একেবারে দিলে গিয়ে লাগে শুনলে। আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরে ইমান মজবুত হবে, মজবুত। আমাদের ইমান আস্তে আস্তে মজবুত হচ্ছে, পরিবর্তন হচ্ছে আমাদের ভেতরে।
তো মাস্ট বি দোয়া চেঞ্জিং হবে, হ্যাঁ, প্রত্যেকটা মাসবি মানুষেরই মন। পরিবর্তন হবে। তো দোয়া রাখবেন আমাদের জন্য। আমরাও দোয়া করি যারা আমাদের সাথে ভিডিওগুলো দেখতেছেন। আশা করি আমাদের ভিডিও আপনাদের ভালো লাগতেছে। তো আমরা পরবর্তীতে আরো ভিডিও নিয়ে আসবো আপনাদের জন্য। এই ভিডিওগুলো যদি আপনারা দেখতে চান চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন এবং বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করে রাখবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও মিস না হয়ে যায়। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। আজকের মতো এই পর্যন্তই।